네, 여러분, 안녕하세요. 오늘은 우리 네 번째 수업인데요. hari ini pertemuan keempat kita ya, 여러분. 주제는 untuk temanya yaitu 책상 위에 노트북이 있어요. 네, berarti artinya apa? Ada notebook di atas meja. 책상 di sini artinya meja belajar ya. Ya, ada notebook di atas meja belajar. Oke. 자, 여러분, di sini ada sebuah kamar ya. 네, 방이 있습니다. 여러분, coba sebutkan benda apa yang ada di kamar berikut ya. Mulai dari 1번. Oke, 1번. Benda apakah ini? Bahasa Koreanya ya. Kasur, tempat tidur disebut. Ada yang tahu? 네, 이거 뭐예요? Ada yang tahu ini apa? 침대. 침대. 맞아요. bukan. 침대. 맞아요. 침대. betul ya. 침대. 2번. nomor 2. 이거 침대 뭐예요? bukan. Ini benar 침대. Bed. Yang 2번, yang nomor 2. 이거 뭘까요? Kursi. Bahasa Koreanya kursi. 의자. 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 Jadi bacanya 여러분 sama i dibaca dengan cepat. 의자. 의. 의자. 오케이. 됐습니다. 그다음에 3번. 3번 이거 뭐예요? Yes. 메자야? 이거 뭘까요? 책상. 책상. 네, 맞아요. 책상, 책상. meja ya, 책상. meja belajar atau meja kerja juga bisa disebut 책상. 좋아요. 그 다음에 4번, nomor 4. 이건 뭐예요? 컴퓨터. komputer. Nah, jadi pelafalannya kalau Indonesia kan komputer pakai e ya, tapi kalau Korea o. komputer dan itu ada h-nya semua. komputer. komputer artinya komputer. Oke. 그다음에 5번, nomor 5. nomor 5. 이거 뭐예요, 여러분? Sama kayak bahasa Inggris dia ya. Dia Konglish, Korean English. 소파? 소파 맞아요, 소파. 네, 소파 맞아요. 네, 맞아요? 소파. 소파? 맞아요, 소파. Oke. 그다음에 bacanya pakai H ya? iya betul, ada 소파. haknya. 소파. Jadi sofa gitu ya. Oke. 그다음에 6번, nomor 6. 이거 뭘까요? 6번. nomor 6번. Apa sih itu meja kecil? Meja aja. Just meja. Bedanya sama 책상 apa? 책상 itu dia meja belajar, tapi kalau ini dia meja biasa. Table? Table boleh, table juga bisa disebut table. Yang lain ada bahasa Koreanya. Dia disebut 사무. 탁자. 탁자 ya.
Jadi kalau takca itu meja yang sifatnya umum. Jadi bisa kayak di ruang tamu atau sekedar meja untuk naruh barang gitu. Tapi kalau ceksang itu biasanya untuk bekerja atau untuk belajar. Kalau ini kan untuk biasa aja ya, untuk santai biasa. Oke. Selanjutnya 7번, nomor 7. 이거 쉬워요. mudah ini. 네. TV, Television. television. Nah, pengucapannya juga vision. Jadi bukan vision, bukan vision ya. Vision. Television. Atau TV. B juga boleh ya, TV. Oke, 그다음에 8번. 잘했어요. 8번. 식탁? 식탁. 좋아요. 식탁. 맞아요. 식탁. 식탁 itu artinya siknya itu dari kata siksa, makan ya. Ya Rabun kalau pengen udah inget juga emsik makanan. Nah, taknya itu dari takca, meja. Jadi meja makan. Oke, 식탁 맞아요. 잘했어요. 그다음에 9번. nomor 9번. 9. 옷장. 옷장 땡. 옷장 아니에요. buok yang ada di buok. buok artinya dapur ya, yang ada di dapur. buok. 냉장고? Oh, 맞아요. 냉장고 맞아요. buok ya. kulkas kan ya, Sam? 네, 맞아요. 냉장고, kulkas. Oke. 좋아요. 잘했어요, 여러분. Jadi di sini ada 9 benda ya. Di sini ada benda lain nggak yang Yarabun tahu? Ada yang pengen Yarabun sebutin lagi? Mungkin yang belum ada di list kata ini. Yang Yarabun tahu aja di sini ada benda apa? 그릇? Itu lukisan 그림. 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 오케이, 좋습니다. 그림. 또 있어요? ada lagi? Jangmun. Itu jendela bukan ya Sam yang di ujung? Audio. Yang mana? 이 buoknya. jendela 아니에요. 창문 아니에요. Ada wastafel ya. Jadi kalau ya Rob lihat di dapurnya wastafel itu disebutnya 싱크대. 싱크대 itu wastafel. Ada lagi? Itu pot kecil yang di atas. Ada yang tahu nggak kalau untuk pot bunga, pot kecil? Wabun bukan, 화분, Sam. 좋아요. Betul ya. 화분 itu vas bunga. Oke, 화분. Ada lagi? Oke, remote ya. Remote. Remote. Bantal, Sam. Bantal. Oke, ada yang tahu bahasa Koreanya bantal? 베개. 베개, 맞아요. 베개, 베개. kalau selimut? Oke. Selimut, ada yang tahu selimut? Ibul ya, ibul. Selimut, bahasa Koreanya ibul. 이불. 네, 여기까지는 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk nama-nama benda? Wajib. 네, 괜찮아요? 자, 그럼 여러분 방에 kalau di ruangan 여러분 뭐가 있어요? 뭐가 없어요? Apa yang ada dan apa yang tidak ada? Dari list benda ini 뭐가 있어요? 여러분 방에는 뭐가 있어요? Ada apa aja? 책상 있어요. 책상, 좋아요. 또 침대. 침대. 그다음에 의자 있어요. 의자. 오케이. ada lagi? 텔레비전. 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 또 그림 있어요. 그림. 무슨 그림이에요? foto apa? bias, 최애, 아이돌, 오빠? Yang 아니요? family. 오케이. 아니요. 네. 자, 그럼 뭐가 없어요? Apa yang tidak ada di Yarabun Bang?
여러분 방에 뭐가 없어요? 냉장고. 냉장고, 그쵸? 네, 냉장고. ada lagi? 식탁. 식탁, 싱크대. 싱크대 없죠? 네. Ada apa? Takca, takca, takca tidak ada. Oke, ada lagi? 여러분 방에 화분 있어요? 없어요. 없어요? 네, 좋습니다. 소파 있어요? 없어요. 없어요? 없어요. 네, 좋아요. Nah, di sini ketika kita pengen mengatakan ada benda A, ada benda B, 여러분 tinggal bisa pakai 있어요, 없어요. 있어요, 없어요. Tapi 여러분 jangan lupa partikel I dan ga-nya. Jadi bisa pakai I 있어요 atau ga 있어요. Begitu juga dengan 없어요. I 없어요, ga 없어요. Jadi untuk sesuatu yang ada, tapi bendanya itu berakhiran konsonan, jadi ada batinnya ya. Kalau berakhiran konsonan, pakainya I saya. Kalau berakhiran vokal atau tidak ada batin, pakainya K saya. Nanti kalau misal untuk tidak ada, tinggal ganti dengan saya. Oke, berarti kalau kita pengen bilang, di kamar saya tidak ada pot bunga, tidak ada vas bunga. Kalau kita mau bilang tidak ada vas bunga, berarti 화분. Kalau 화분 화분. pakai yang mana? 화분이 화분이. 화분이 없어요. 화분이 없어요. Oke, karena di sini 화분 ada 받침nya ya. 화분이 없어요. Tapi kalau kita pengen bilang di kamar saya tidak ada meja biasa. 식탁. 탁자가 없어요. 탁자가 pakai ga ya. 탁자가 없어요. 좋습니다. 네, 잘했어요, 여러분. 네, 질문 있어요? ada pertanyaan? 없어. 네. 자, 그럼 여러분, 여기는 뭐가 있어요? 뭐가 없어요? Kita lihat di sini di kamar nomor 1. Oke, kamar nomor 1 silakan A2, Anna sama Vivin cari apa yang ada dan tidak ada. Kamar yang nomor 2 boleh Indah sama Mirna sama Nisa untuk cari kamar benda apa yang ada dan tidak ada. Oke. Yang tidak ada di ruangan kita ya, compare sama ini ya. Tidak, yang sesuai gambar aja. Di sini ada apa dan tidak ada apa. Di sini ada apa dan tidak ada apa. Oke. Berapa banyak? Boleh masing-masing sebut 1 atau 2. Boleh 2, boleh 1. Atau mau 3 nggak apa-apa. Oke, kalau udah dapat langsung bilang aja ya. Bisa bla 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 ga 있어요, bla 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 i 있어요. Atau bla 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 ga 없어요, bla bla bla. 텔레비전가 있어요. 텔레비전가 Di gambar yang kedua ada, yang gambar pertama nggak ada. Bener kan? Gimana nyebutinnya, Sam? 여러분 silakan fokus ke satu gambar tadi ya, kayak misal A2, Anna sama Pipin, lihat di gambar ini aja. Kamar itu ada apa sih? Terus di kamar itu tidak ada apa. Nah, sama yang ini berarti Indah, Mirna sama Nisa lihat di kamar ini ada apa. Ini Bang ya. Ceki, gambar 1 ceki 없어요. 책이 없어요. Ceki. 오케이. Ceki. 오케이. 책이 없어요. 자, 잠시만요, 여러분. Di foto 1 itu Bang ya. Jadi 여러분 nanti bilangnya 방에, di kamar, misal 책이 없어요. Tapi gambar kedua itu adalah 거실. 거실 itu ruang tamu. Berarti nanti 거실에 점점점 있어요, 없어요. gitu ya. Oke. 자, 그럼 1번. 방에 책이 없어요. 진짜 없어요? 책이 있어요. 책이 있는데요. 여기 책이에요. Ceki, iya. 책이 있어요.
오케이, 방에, 방에 있어요. 컴퓨터가 있어요. 좋아요. 방에 컴퓨터가 있어요. 맞아요. 방에 창문이 있어요. 방에 창문이 있어요. 또, 방에 그림이 있어요. oke, 방에 그림이 있어요. Oke, minimal satu orang, satu atau boleh 3 kalimat ya. Nih, ada lagi yang dari Gosil? Mungkin nggak apa-apa ya, nggak harus berurutan. Mau Bang dulu, mau Gosil dulu, mau campur-campur. Yang penting ya Robun udah dapat kalimatnya, boleh langsung eh, speak ya. Oke, ada lagi? 방에 베개 있어요? Hmm? 방에 BG, 베개가 있어요. oke, BG가 있어요. Ada lagi? 거실에 Mm-mm. 거실에 컴퓨터 없어요. 좋아요. 컴퓨터가 없어요. 네, 컴퓨터가 Tadi 없어요. apa? Mm. 컴퓨터가 없어요. 그림이 없어요. 그림이 ya. Lukisan kan ya? Oke, 좋습니다. Ada lagi? 방에 의자 없어요. 방에 의자가 없어요. 의자가 있는데요. 있어요. 의자가 있어요. 없어요. 방에 di kamar 의자. 의자? Oh iya. Mm. Oh iya, maaf. Minum dulu ya. Oke. Harus dihitung dulu. Ada lagi? ngopi-ngopi. 거실에 냉장고 있어요. 교실에 냉장고 있다고요? ada kulkas di Gosil? Itu bukan sih? 아니에요. Ayo, aku bukan. kirain kulkas Air cooler ya? yang kayak kulkas kecil-kecil di hotel gitu. Bukan ya? 아니에요. 그거는 에어컨이에요. Oh, ah, 에어컨. asik. Mm-mm. Oke. Kira kulkas mini. Bukan, dia apa namanya, pengatur suhu ya. Oke, ada lagi? Tadi yang biasa apa ya, Chef? Tak, 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 takca? 학자. Ya, takca. 거실에 takca, takca가 있어요. 좋아요. Di Oke, ada lagi? Yang belum? 거실에 소파가 있어요. 좋아요. 거실에 소파가 있어요. Oke, yang belum ngomong, udah semua? Udah, oke. 자, 여러분, 좋습니다. Jadi nanti Herabun bisa mengenali nama-nama benda ya, termasuk di rumah Herabun sendiri, di bank, kamar, ataupun di kosil, di ruang tamu. Karena nanti tugasnya akan menyebutkan benda apa aja yang ada di rumah Herabun. Bagus. Di sini ada percakapan ya, boleh 2 orang, Vivin sama Nisasi. 네, 읽어보세요. 우리 집에는 거실, 방, 부엌, 욕실이 있어요. 수영장은 있어요? 수영장, 수영장은 있어요? 아니에요. 수영장이 없어요. 그럼 거실에 뭐가 있어요? 거실에 소파, 의자, 텔레비전이 있어요. 그리고
방에는 뭐가 있어요? 방에는 침대, 아, 책상, 그림가, 그림가, 그리고 그리고 어, 옷장이 있어요. 방에 컴퓨터가 있어요? 아니요, 아니요, 없어요. 좋습니다. Nah, di sini dia bercerita tentang rumah ya, ya, Rabun. Di rumahnya ada apa aja? Bagian rumahnya ada kosil. Kosil tadi apa kosil? Kursi, ah, Ruang tamu, living Ruang room, ruang tamu. tamu, Terus ada apa lagi? ruang tamu, Hang, kamar. Terus ada dapur, dapur ya. Sini ya. Ini ada ruang tamunya di sini. Ada kamar. Ada dapur. Ada apa lagi? yakshil, yakshil. Yoksil itu kamar mandi. Jadi yoksil itu kamar mandi. Ya, yoksil kamar mandi. Terus ada satunya lagi. Pajangsil. Pajangsil itu yang kamar mandi atau juga toilet ya. Pajangsil. Kalau yoksil itu yang shower roomnya. Shower room. Terus dia ditanya sama temannya lagi, 수영장은 있어요? 수영장 뭐예요? 수영장 뭐예요? 수영장 itu kolam renang. Oke, kolam renang. Oke, jadi di sini ketika kita pengen bercerita, 우리 집에는 di rumah saya, ya, 우리 집에 di rumah saya ada bla bla bla. Terus kalau kita pengen nanya hal suatu lain lagi, boleh pakai en atau nen 있어요. 수영장은 있어요. Jadi terlepas dari yang kamu sebutkan, apakah yang ini ada gitu ya, topik baru lagi, jadi pakai en atau nen. 수영장은 있어요. Jadi di rumahnya ada 수영장 nggak ya, Rabun? 없어요. Aninyo, 없어요. 네, 수영장이 없어요. Tadi kita bahas 뭐뭐뭐 이 없어요, 가 없어요. Berhubung 수영장 kan ada bacingnya ya. Jadi 수영장 pakainya 이 없어요. 수영장이 spasi 없어요. Nah, untuk anio di sini ya Rabun, hati-hati ya. Ketika kita bilang anio itu berbeda dengan anieo. Anieo dan anio. 차이점이 뭘까요? Ada yang tahu apa bedanya anieo sama anio? Kalau Anieo itu nggak ada ya, Sir? Anieo nggak ada. Oke, kalau anio? Kalau Anio itu tidak. Oke, ada yang lain? Oke, anieo itu artinya bukan. Oh, iya. Kalau anio artinya tidak. Tidak sama bukan beda ya. ya, Jadi kayak misal do not sama no. Not, sorry. No, no ya, maaf. Do not bukan. Not sama no itu kan beda. Jadi kalau bukan itu not. Kalau anio itu no. Jadi gitu. Oke, jadi hati-hati. Kalau anieo biasanya akan ada kata bendanya. Contoh, 거실 아니에요. Bukan ruang tamu. 방 아니에요. Bukan kamar. Tapi kalau anio saja itu tidak diikuti dengan kata benda. Gitu, oke. 네, 안녕, 수영장이 없어요. 자, 그럼 거실에 뭐가 있어요? Jadi 여러분 ketika pengen bertanya ada apa, 여러분 boleh pakai 뭐가 있어요? Apa yang ada gitu ya maksudnya. Bukan ada apa menanyakan kejadian ya, bukan misal ada apa, ada kecelakaan, bukan. Tapi benda yang ditanyakan, ada benda apa, ada hal apa, itu baru 뭐가 있어요? Oke. 거실에, di sini kan artinya dia, berarti di ruang tamu, 뭐가 있어요? Ada apa?
Krom ini artinya kalau begitu. Atau kalau gitu misal kalau misal di Suyongjangnya dia nggak ada, terus ganti topik lagi ya. 거실에 di ruang tamunya ada apa? 자, 거실에 뭐가 있어요, 여러분? Bang kamar. 거실 ada sofa, ada apa lagi? Takca. Television. Oke, ada meja ya. Ada apa lagi? Televison. Television. Oke, sekali lagi television pakai huruf jiet ya, cok. Jadi tidak pakai television tidak, tapi television, benar-benar John ya. 텔레비전이 있어요. 그리고 방에는 뭐가 있어요? Kalau tadi kan di 거실, sekarang kita lihat di bang. Bangnya ada apa? 침대. Ada 침대, ada apa lagi? 책상. 책상. 그리고 dan 옷장. Kami. 옷장. Oke, 옷장. Di sini ot sama cang bacanya ya. 옷장. 옷장 itu apa ya, Rabun? Kalau ot kan pakaian ya. Lemari pakaian. Lemari baju ya, lemari baju. Jadi jang itu di sini bermakna penyimpanan. Jadi kayak rak atau lemari ya. Nah, nanti disesuaikan. Kalau otjang, otnya baju berarti kan lemari baju. Kalau rak sepatu atau lemari sepatu, 신발장. ada ya, simbal장. Oke, tempat penyimpanan sepatu. Kalau rak buku, 책장. 좋아요, 책장. Oke, simple ya. Jadi simbal장, 책장. Oke, jadi ingat bendanya aja di depan. Simbal장, simbal berarti rak sepatu. 책장, cek berarti rak buku. Oke. 방에 컴퓨터가 있어요. Nah, setelah dia sebutkan di banknya itu ada 침대, 책상, 옷장, terus ditanya lagi, terus di kamarmu ada komputer enggak gitu ya? Ada komputer, terus ternyata tidak ada. 아니요, 없어요. Tidak ada. Tapi kalau misal dia punya komputer, dia jawabnya gimana ya, Robun? 네, 있어요. 네, 컴퓨터가 있어요. Betul ya, atau 네, 있어요. Nanti ya Robun akan berlatih bikin percakapan seperti ini ya. Saya mau tanya dong, bedanya kudus sama sinbal tuh apa? Wow, Sama shoes. kudu sama simbal. Oke. Kudu dan simbal. Ya Robun tahu high heels? Yes. High heels itu kudu. Oke. Robun tahu sneakers? Yes. Sneakers itu simbal. Jadi sama-sama sepatu. Wedges, kemudian sepatu pantofel, itu kudu masuknya. Tapi kalau simbal, sneakers, sepatu running, atau sepatu yang jogging, nah itu namanya simbal. Jadi kalau kudu itu lebih ke sepatu formal, kalau simbal lebih ke sport, gitu ya, simbal. Oke, thank you. 좋아요. 또 있어요? ada lagi? 네, 괜찮아요? 자, 다음 보겠습니다. 자, 여러분, di sini ada situasi di mana ada orang yang berada dalam mobil, ada anjing yang berada di samping mobil, ya, ada orang yang ada di luar dan lain sebagainya. Kita akan belajar mengenai posisi atau wichi. Wichi ya. Wichi itu ada yang seperti apa sih? Atas, bawah, gitu ya, luar, dalam, kemudian samping, gitu ya, kanan, kiri, nah seperti itu. Oke, 1번 nomor 1. Pria ini ada di mananya mobil? Dalam. Dalam mobil. Berarti kalau kita pengen bilang dia ada di dalam mobil, maka kita akan bilangnya 차 안에 있어요. Ada di dalam mobil. Jadi urutannya seperti apa? Ca-nya dulu, tempat bendanya ya, letak bendanya.
letaknya dulu, kemudian ditambah posisinya di mana. Letak ini maksudnya benda yang menjadi acuan posisi. Letak posisi, kemudian ya Rabun tinggal tambahkan baru saya atau saya ya. Jadi, aneh saya. Apakah atau namjaga si bapaknya, si prianya, 차 안에 있어요. Ada di dalam mobil. Nah, dalam in itu bahasa Koreanya adalah an. Ya, an ini artinya di dalam. 안에 있어요. Terus yang 2번 nomor 2. Nah, 여자가 차 안에 있어요. Apakah dia juga ada di dalam mobil? Tidak ya, dia di luar. Nah, bahasa Koreanya luar adalah bak. Berarti nanti kita bisa sebut 밖에 없어요. Baknya ini nggak pakai H ya, 밖에 없어요. Bak artinya luar. 밖에 없어요. 여자가 밖에 없어요. Si wanita atau 엄마가 밖에 있어요. Si ibu ada di luar mobil. 자, 3번. 자, silakan ya Robun baca kalimatnya. 엄마 엄마 옆에 있어요. 엄마 옆에 있어요. Oke, berarti yop di sini kira-kira artinya Samping. samping. Belakang. acuannya adalah ommanya. Dia di sebelah mananya omma? Di samping ya. 엄마 옆에 있어요. 아이가 si anak 엄마 옆에 있어요. Ada di samping 엄마. Jadi selalu acuan letak bendanya dulu, kemudian posisinya atas, bawah, luar, dalam, baru 있어요. 자, 엄마 옆에 있어요. Ada di samping ibu. Oke. 그다음에 4번. Kira-kira anjing ini berada di mana? Di mananya mobil? Depan mobil. Depan mobil. Oke. Depan bahasa Koreanya adalah 앞. 앞 berarti 강아지가 si anjingnya 강아지가 차 앞에 있어요. Ada di depan mobil. 차 앞에 있어요. 앞 itu depan. Oke. 자, 그다음에 5번 nomor 5. Nah, nomor 5 ada tas. Ya, Rabun boleh sebut aja 가방 ya. 가방이 어디에 있어요? Ada di mana 가방nya? Di mananya mobil? Di belakang ya. Dia di belakang. Kalau bahasa Koreanya di belakang adalah 뒤. Berarti 차 뒤에 있어요. Belakang itu 뒤. 차 뒤에 있어요. Ada di belakang mobil. Nah, kalau yang 6, silakan ya Robun baca. 가방 위에 있어요. 가방 위에 있어요. 위 itu artinya atas. Jadi atas tas. Apanya yang di atas tas? 모자. 모자 itu topi ya. 모자 topi. 모자가 가방 위에 있어요. 모자가 topinya 가방 위에 있어요. Ada di atas tas. Jadi kita kayak ngartiinnya dari belakang gitu. Ada di atas tas. Jadi kita terjemahinnya juga dibalik. Tas, atas, di, ada. Seperti itu ya. Kemudian 7번, nomor 7. Ada bola. Yarabbun tahu bahasa Koreanya bola? 공. 공 bola ya. 공이, 공이 bolanya ada di mananya kursi? bawah. Ada di bawah ya. Nah, 그래서 공이 의자 밑에. Nah, kalau di bawah ada dua, ada mit, ada 아래. Jadi 의자 밑에 atau 의자 아래에. 아래에 있어요. Oke, berarti ya Rabun bahasa Koreanya samping tadi apa? Samping? 옆에. 옆에. 옆에 artinya di samping. Depan? 앞에.
up. Belakang, Dwi. Pakai. Dwi. belakang tui. Pakai at ya. Dalam, An. Aneh. 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 Bawah, Mit. Mi. bisa mite, bisa are ya. Oke, luar, Pakai. pakai. Oke, pakai. Kayaknya nggak pakai H ya, pakai aja. Oke, 좋습니다. 자, 여러분, kita akan coba lihat posisi orang ini. 여러분 boleh sebutin contoh. 춘영 씨가 춘영이 어디예요? 춘영이 어디예요? Contoh, ternyata dia ada di depannya siapa? 춘영 ada pas depannya siapa ya, Rabun? Mari. Mari. Pas di depannya, seberangnya Mari. 이현. Ion. Karena depannya Mari Oh, sini ya. Kita sejajarin duduknya aja gitu. Jadi Ion 앞에 있어요. Jadi kita coba sejajarin seperti ini aja. Ini ya. Oke. 자, 그럼 여러분. 네. Kita nggak harus pakai selalu 앞에 있어요 ya. Kita boleh bilang 옆에. 옆 itu artinya samping kalau memang dia sejajar bersampingan ya. Oke, contoh misal mari. 자, 마리가 어디예요? Mari itu di mana? Gitu ya. Mari berarti dia di sampingnya siapa? Dean, 옆에 있어요. 옆에 있어요. Atau opsi kedua kita boleh di depannya Jun. Berarti Jun 준 앞에 있어요. 있어요. 좋습니다. Oke, saya akan coba tanya ya. Herobun boleh mau pakai samping, mau di depan ya. Oke. 대야 씨, 유나가 어디에 있어요? 대야 씨? 네, 쌤. 네. 유나가 어디에 있어요? 유나가 유정 앞에 있어요? 좋습니다. 유나가 유정 앞에 있어요. karena di depannya 유정 ya. Oke, 좋아요. 그 다음에 빌라 씨. 빌라 씨, 유정이 어디에 있어요? 유정이 어디에 있어요? Yujong ada di sebelah mana? Saya Rabun, ada yang bisa bantu? Yujong ada di sebelah mana? 유나 앞에 있어요. Luna 있어요. atau 이한 옆에 있어요. Dehan Iopte. Jadi opsinya ya, antara kita pengen bilang Yuna ini di depannya Yujong, Yujong ini di depannya Yuna, atau kita akan bilang Yujong ini di sampingnya Dehan. Seperti itu. Oke, 그다음에 인다 씨, 준이 어디에 있어요? Ini Mari apa itu? 말이 앞에 있어요. 좋아요.
자, 그다음에 니사 씨 마리가 어디에 있어요? 그 대한 옆에 있어요. 좋아요. 대한 옆에 있어요. 네, 비빈 씨, 대한이 어디에 있어요? 대한이 말이 옆에 있어요. 좋아요. 말이 옆에 있어요. Atau opsi lain, ada yang bisa tahu ya, 여러분? 대한 posisinya di mana? Selain mari 옆에. 민노 앞에 있어요. Mino 앞에 있어요. Oke, ada lagi? 유정. 유정 옆에 있어요. Yujong 옆에 있어요. 네, 좋습니다. Seperti itu ya, 여러분. Sekarang dari kamar ini kita coba lengkapin kalimatnya ya. Contoh, 책이 어디에 있어요? 여러분 lihat, 책nya ada di mana? Kemudian 책상 점점점 있어요. Oke. 책이 di mananya 책상 ya, 여러분? Gimana sih? Di mananya 책상. Buku itu di mana? Di sebelah mananya meja ya, 여러분? Oh, di atas ya. 위에 있어요. Ya, apa? kalau 있어요? Di atas? 책상 안에 있어요? 방 위에 있어요. 책상 위에. Kalau di atas jadinya 위에 ya. 위에. 책상 위에 있어요. 자, selanjutnya 책 옆에 뭐가 있어요? Ada apa di sebelah 책? 책 옆에 뭐가 있어요? Benda yang di sebelah buku. Kopi. Kopi boleh ya. 뭐가 있어요? kopi. Kalau kopi pakai apa? I atau ga? Kopi ya. Oke, kopi ga. Atau misal ya Rabun anggap itu uyu juga boleh ya. Uyu ga 있어요. Atau 가가 있어요. ya. 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 의자 위에 뭐가 있어요? 의자 위에 뭐가 있어요? 가방이 있어요. 좋아요. 가방이 있어요. 가방이 있어요. 자, 그 다음에 화분이 어디에 있어요? 화분 tadi apa 화분? Oke, ada yang masih ingat 화분? Pot. Ya, ada vas bunga. Ya, vas bunga. Nah, terus ada acuannya, komputer, 점점점. Di mananya komputer kah dia? 해. 옆에, 맞아요. 그래서 컴퓨터 옆에 있어요. 컴퓨터 옆에 있어요. Kemudian, 책, 점점점, 뭐가 있어요? Lihat, di mananya cek, itu ada alarm 시계. Jam alarm. 책 Berarti 위에? sebelah Ceki apa? 위에. 책 위에 뭐가 있어요? cek iya, karena dia di belakangnya buku ya. Kalau kita duduk di kursi kan dia berarti di setelahnya buku nih, di belakangnya buku. Jadi cek 뒤에 뭐가 있어요? 네, 알람 시계가 있어요. Ada jam alarm. Oke, 네, 좋아요. Silakan coba dibaca Dea Shi sama Mirna Shi. 책이 어디에 있어요?
책상 위에 있어요. 책 옆에 뭐가 있어요? 커피가 있어요. 의, 의자, 의자 위에 뭐가 있어요? 가방이 있어요. 화북이 어디 있어요? 와분이 화, 아닙니다. 화분이 어디 있어요? 컴퓨터 옆에 있어요. 컴퓨터, 퓨, 컴, 컴퓨터 터, 옆에 터, 있어요. 컴퓨터. Jadi bukan 컴퓨터, ke, komputer, pakai O ya. 컴퓨터, 컴퓨터. Mm-mm. 책 위에 뭐가 있어요? 알람 시계가 있어요. Well, oke. Nanti ya Rabun boleh latihan seperti ini, coba bikin-bikin kalimat ya. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu? 네, 없어요. 자, 없으면 우리 잠깐 쉴 거예요. kita akan coba istirahat bentar ya, 여러분. 네, 5분 후에 다시 들어오세요. silakan join lagi 5 menit. Jadi jam 19.52 sudah kembali ya. 네, 쉬고 오세요.
네, 여러분, 다시 시작하겠습니다. kita mulai lagi ya. 자, 이번에 우리 특히 연습을 할 거예요. kita akan coba latihan listening. 여러분, silakan pertama dengarkan audionya dulu dengan seksama. Nanti pertanyaannya menyusul sebelum audio kedua. 네, 잘 들으세요. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 여보세요? 네, 안나 씨. 지윤 씨, 지금 집에 있어요? 네, 집에 있어요. 혹시 제 방 책상 위에 지갑이 있어요? 가방에 지갑이 없어요. 잠깐만요. 책상 위에는 지갑이 없어요. 아, 여기 있어요. 침대 위에 지갑이 있어요. 휴, 정말 다행이에요. 고마워요. 자, 그럼 질문은 집에 누가 있어요? 누가 itu artinya 누구 dan ga 있어요. Ya, jadi kalau bukan 누구가 tapi langsung 누가 있어요. sama 이 사람은 무엇을 찾아요? 찾아요 artinya mencari. Dia mencari apa? Oke. 다시 잘 들으세요. kita coba dengarkan lagi ya. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 죄송해요. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 여보세요? 네, 안나 씨. 지윤 씨, 지금 집에 있어요? 네, 집에 있어요. 혹시 제 방 책상 위에 지갑이 있어요? 가방에 지갑이 없어요. 잠깐만요. 책상 위에는 지갑이 없어요. 아, 여기 있어요. 침대 위에 지갑이 있어요. 휴, 정말 다행이에요. 고마워요. 네, 여러분. 집에는 누가 있어요? Siapa yang ada di rumah? 지윤 씨. Oke, Jiun Shi, 맞아요. Yang menelpon adalah si Anna Shi ya, Anna Shi. 자, 그럼 여러분, 안나 씨가 si Anna 무엇을 찾아요? Dia cari apa? 지갑. 지갑이? 지갑, 맞아요. 지갑이 뭐예요? Ada yang tahu 지갑? Wallet, dompet. Dompet ya, 지갑, dompet. Terus Anna bilang tidak ada dompet. 네, 지갑이 어디에 없어요? Abang. 가방에 지갑이 없어요. Oke, jadi tidak ada 지갑, dompet di mana? Di 가방nya dia. Jadi dia nelpon ke 지윤 씨. Ya. 자, 그럼 여러분, 지갑이 어디에 있어요? gambar yang mana? Gambar 1 atau 2? Oke, kalau menurut Jiun Si tadi, 지갑nya ada di mana? Yang di gambar 1 di ceksang atau gambar 2 di 침대? 침대. 침대, oke, ada yang lain? 침대 위에. 침대 위에, yang lain di mana? 침대. 침대, oke, yang lain? Kalau misal ada yang beda nggak apa-apa, jadi nggak harus ikut-ikutan ya. Ada yang ceksang?
없어요? Tidak ada? Yarabbun kalau ditanya jawab ya. Saya jadi kayak ngomong sendiri gitu soalnya. Oke, 지갑이 어디에 Ada 있어요? Sam, sorry ke mute. Ada, sorry ke mute. 네. 지갑이 맞아요. 침대 위에 있어요. jadi ada di atas kasur. Enggak, jadi bukan 책상 위에 있어요. Tidak, tapi 침대 위에 있어요. Nah, boleh silakan coba dibaca contoh percakapannya ya. Aduasi sama Indasi. 네, 여보세요. 네, 안나 씨. 지훈 씨, 지금 집에 있어요? 네, 집에 있어요. 혹시 제 방 책상 위에 지갑이 있어요? 가방에 지갑이 없어요. 잠깐만요. 책상 위에는 지갑이 없어요. 아, 여기 있어요. 침대 위에 지갑이 있어요. 오, 정말 다행이네요. 고마워요. 네. 네, 좋아요. Nanti 여러분 silakan praktek dengan temannya pakai percakapan seperti ini ya. 여러분 ceritanya ketinggalan satu barang, terus nelpon teman yang ada di rumah. 여러분 bebas mau barang apa aja dan mau letak atau posisinya di mana aja. Ini untuk tugas kelompoknya ya. Deh. Di sini kita lihat 지금 집에 있어요. Sekarang kamu ada di rumah. 네, 집에 있어요. Terus dia mau nanya, 혹시 Hoaxi itu lebih kayak ngomong-ngomong nih, by the way, gitu ya. Bang, J-nya di sini artinya my. Jadi bang, kamar saya. Di kamar saya, gitu ya. Di kamar saya, di atas meja, 지갑이 있어요. 네. 가방에 지갑이 없어요. Soalnya di tas saya kan tidak ada, gitu ya. Camkemannya ini sama seperti 잠시만요. Jadi 여러분 bisa pakai camkaman boleh, 잠시만 boleh. Ini untuk menyatakan tunggu sebentar gitu ya. 잠깐만요, 잠시만요. Terus dia cari 책상 위에는. Jadi kalau di atas meja sih nggak ada gitu ya. 책상 위에는 지갑이 없어요. Nggak ada dompetnya. 지갑 ya. 여기 있어요. Ada di sini. Nah, di sini dia nunjuk ke 침대 위에. 침대 위에 지갑이 있어요. 정말 다행이에요. 고마워요. Enak apa? Alhamdulillah gitu ya bahasa kita mah. Syukurlah gitu ya. 다행이에요. 네, 고마워요. 좋아요. Oke. Selanjutnya, 여러분, 두 사람은 sekarang kita akan coba dengarkan dua orang ini mereka sekarang ada di mana? Yang satu ada di mana? Yang satu ada di mana? 잘 들으세요. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 안나 씨, 지금 어디 있어요? 저는 지하철역 3번 출구에 있어요. 그래요? 저도 3번 출구 앞에 있어요. 혹시 지하철역 밖에 있어요? 네, 지하철역 밖에 있어요. 아, 저는 지하철역 안에 있어요. 제가 밖으로 나갈게요. 다시 한번 듣겠습니다. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 안나 씨, 지금 어디 있어요? 저는 지하철역 3번 출구에 있어요. 그래요? 저도 3번 출구 앞에 있어요. 혹시 지하철역 밖에 있어요? 네, 지하철역 밖에 있어요. 아,
저는 지하철역 안에 있어요. 제가 밖으로 나갈게요. 여러분, 남자가 어디에 있어요? Yang cowok ada di pakai di luar ya? 밖에 di luar. 여자는요? 안에 여자, 있어요. 안에 있어요. 나는 밖에, 안나 씨, 안나씨 안내. Ana 씨가 안에 있어요. 안에 있어요. 남자는 밖에 있어요. Ada yang paham nggak kira-kira mereka ini di sisi luar dan di sisi dalam dari suatu tempat apakah itu? Itu apa sih tadi? Jiacheolyok, tempat makan atau apa sih kan? Oke, 지하철역. Ada yang pernah dengar 지하철? Tidak ada? Oke, kita lihat ya teksnya ya. 자, 안나 씨, 지금 어디에 있어요? 안나, sekarang kamu di mana? Ya. 네. 저는 지하철역 3번 출구에 있어요. 지하철 itu kereta bawah tanah. Yoknya itu artinya stasiun. Oke, jadi stasiun kereta bawah tanah atau stasiun subway. 3번, bon artinya kan nomor. Oke, 출구, kemarin 출구 apa ya, Robin? Keluar, Pintu pintu keluar. masuk. 출구, pintu keluar. Jadi, Boleh, benar, pintu keluar. saya ada di pintu keluar nomor 3, stasiun kereta bawah tanah. Itu kata si Ana ya. Oke. Kemudian si Eugene, dia bilang, 그래요? Terus Eugene juga ternyata ada di mana? Ada di pintu keluar nomor 3. 그래요? benarkah? 저도 3번 출구 앞에 있어요. Saya juga di sini, di depan pintu keluar nomor 3. 그다음에 혹시 지하철역 밖에 있어요? Ini jangan-jangan nih kira-kira gitu ya. Jangan-jangan kira-kira kamu di luarnya stasiun ya, gitu ya. Kamu di luarnya stasiun. 네, 지하철역 밖에 있어요. Iya, saya di luar stasiun. Terus, 저는 지하철역 안에 있어요. Saya di dalamnya, gitu ya, di dalam stasiunnya. Oke. 제가 밖으로 나갈게요. Pak tadi kan luar ya, 여러분, keluar. Nya di sini artinya keluar. Artinya ke. Pakero. Berarti kalau dia ada 2 ya, ada ada juga ro. Tergantung nanti ada bacim atau konsonannya atau tidak. Jadi kalau yang berakhiran konsonan ada pakai ero. Kalau yang tidak ada konsonannya pakai ro. Berarti kalau bak karena ada bacim bakero. Kalau misal ke depan up berarti upper ke depan, betul ya, upper. Kalau misal ke atas 위로. 위로. karena dia tidak ada bacim di bawahnya ya, jadi wiro. Wiro. Nah, terus di sini ada nagalkeo, artinya saya akan keluar. Dari kata nagata, keluar. Terus ada tata bahasa keo yang artinya akan. Jadi nagalkeo. Saya akan keluar. 제가 밖으로 나갈게요. Ya udah, saya akan keluar. Saya akan menuju keluar. Oke.
Bisa, silakan coba baca contohnya. Oh, ada yang belum membaca contoh percakapan? Boleh, silakan dibaca. Saya. Deh, Nabila sih sama siapa yang belum? Aku deh. Oh, Anna sih. Oke. 네, 읽어보세요. Oke, Nabila dulu. 지금 어디 있어요? 저는 지하철역 3번 출구에 있어요. 출구에 있어요. 출구에 있어요. 그래요? 저도 3번 출구 앞에 있어요. 즉시 지하철역 밖에 있어요. 네, 지하철역 밖에 있어요. 저는 지하철역 안에 있어요. 제가 밖으로 나갈게요. 좋습니다. Ini saya salah tulis ya. Maaf ya, 여러분. 밖으로. 밖으로. Terus yang tadi di atas bacanya 혹시. 혹시 지하철역 밖에 있어요? Ini ya. 혹시. Di 혹시 biasa. 좋아요. 자, 여기 모르는 단어가 있어요. ada kosakata yang 여러분 tidak paham di sini? 괜찮아요? 오케이? 괜찮아요. 좋습니다. 자, 그럼 네, 여러분 kita akan coba lihat ini ada peta, ada yakuk. Ada yang tahu yakuk? Apa yakuk? Apotek. Apotek, 맞아요. Nah, di sini juga ada gedung ya. Gedung Il I Samsa O. Kalau kita lihat di artikel berikut, kita akan coba nyari apa nama gedung yang kita tidak tahu namanya, tapi cuma tahu nomornya. Oke, coba silakan 여러분 baca dari kalimat pertama. 병원 약국 옆에 있어요. 약국 옆에 있어요. 병원은 약국 옆에 있어요. Berarti 병원 itu rumah sakit. Oke, berarti rumah sakit ada di nomor berapa? 몇 번일까요? 병원은 몇 번이에요? nomor berapa? nomor 1. 병원은 몇 번이에요? 몇 번 itu artinya nomor berapa ya? Karena dia di 옆에 berarti ada di sini ya. 약국 di 옆에nya kan ini. Berarti 병원 1번. 좋습니다. 병원 1번. baca kalimat kedua. 편의점은 병원 옆에 있어요. bacanya 편의점. 편의점. Jadi 의nya kalau dia di tengah seperti ini ya, 여러분. i-nya 의 akan dibaca i. 편의점. Oke, 편의점은 병원 옆에 있어요. 편의점 itu apa? Minimarket. Minimarket, betul. Convenience store. Di 편의점은 병원 옆에 있어요. 편의점은 몇 번이에요? 2번. 2번 맞아요. di sini ya. Karena dia di